कलचे मक्के के हालात बिल्कुल द मुसलमानों खिलाफ शुल नो मुसलमानों अव्वल हिजरत हबशे तो को कम्मल था नो द हबशे का बादशाह चो नज्जाशी अगर ईसाई हो मुनसिफ मिजाजा इंसाफ ख्वाओ नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों तो वर्ष अलतजान लखपल जुन ते रोए पाजादे दखपल रब इबादत कोई न मुसलमानों मुख्तसर वो ने जमाअत चिलाड़ नो दल तो मुशरिकीन पखेटो के दड़ शो ओ दल तो खुला मंगा जुन चे दे आजाब कड़े उस हल तब मजोजान ल जुन तेरे अखबल दीन बके हल तब खप तरकोशी दा चरता बर्दाश्त किया था द अबू सुफियान पर क़यादत के काफिला तैयार शो चुद नज्जाशी बादशाह सर मुलाकात को द वफद लाड़ बादशाह ला खुद बादशाह द मुलाकात न मख की देर लोए माल तोहफे तहाइफ हदिये दा योड़ले और वजीरान लयुम वर खड़े वजीरान वर सरम पमरस्ता के शोचे सबा बादशाह राजी मंग बदर सरई खबर बकऊ पार्लियामेंट बटोल स्ता सरई लाड़ल बादशाह नास्ते अबू सुफियान तो हाँ वले रागले देव बादशाह सलामत जमंग द इलाके द मक्के जमंग द कौम जमंग द खानदान स कसान दी बीदी नशीवी दी द प्लार निक दीनी प्रेखे दे गुमराह शवी दी औ बल दिन ता अवख्ती दी मशरान ते टोल खपदी और तख्ती दिली दी स्ताप मल के पनाग इस्तेदा नुमंगस्ता ख्वाला रागली ऊंचे बादशाह सलामत दा टोल गिरफ्तार का मंगले वापस राका चे बोइजो मकेता बादशाह वजीरान तो कतल टोल वजीरान वे हाँ बादशाह सलामत दोटी कोई वाकई दगा खलक चे दे दा गिरफ्तार का वापस हो लेगा बादशाह चे दे द गुस्से न तक सूर शो अव कल्ला हर गिजदाज वापस न लेगा मा जका चिकम खलको जमा दा मल्क वर कड़े दे दाए मुंतखब कड़े दे दाए द जान द पार द अमन गर्जवले दे अगज संग दा से उस गलोम दा खपल मल्क ना सो पोरी में चे खबर नहीं औरी दिली दा गई बादशाह हो वाले दुम रकम कल खुनो ऐसे खुनो वर के अल्लाह बादशाह इसन सब क्यों नुज खुदा से न लेगम खत लेगो समन जारी शोद बादशाह अडर चे द मक्किया का खलक चे रागली दी मुहाजिरीन दा टोल राशे सबा जमा दरबार था जलसे वाला बल रचे द बादशाह खत मुंदले दे नुद नबी अलैहि सलाम द तरजुए दे हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला नो अगए मशर कड़े दे चे सबाद बादशाह पम की द खबरी जरूरती नो तब खबर कहे दे वही टिकता जब खबर कोम लाड़ल बादशाह मखेला बादशाह हुई चे दाखला खुदा हुई तासो द प्लार नी कदीन प्रेखे दे सजल शवे दे और तख्ती दलिए जाफर तैयार मखिश हुई हाँ बादशाह सलामत दूटी कोई दायने ना ना वे बादशाह सलामत दो टिकोई मंग द प्लार नी कदीन प्रेखे दे कुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन मंगद जाहिलियत यौ कौम मंगा बी इल्म कौम नअकुलुल अम्मैतता व नशरबुल खमरा व नअतिल फवाहिशा
मंगा यौदा से कौमो मंग शराब स्कल मंगा दबे हयाए कारून कवल मंगा द बुतानो द गटो द कानो इबादत को अल्लाह प मंग के आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राले गले दे औ पाग यौदा से कलाम नाजिल करे दे च मंगा द प्लार नि क दिन प्रे खो दे औ द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दीन कबूल करे दे। बादशाह चग सफा सफा खबरे वावरे दे नु बादशाह वी खा तासु के नबी रागले दे वे आओ नुमी सदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह वी चे खल्को स्तासु पाग नबी ची कम वही राजी कम किताब पे नाजिलीगी दागा वही से टुकड़ा है सस्ते चे माते वावरवे जाफर तैयार हुई हाँ बादशाह सलामत तरे दे मक्किशो बादशाह हुई वयागा पागच कम वही रागले दागा कम वही दा जाफर तैयार हुई नूर राला दागा टाइम की सूरत मरियम यादो माशुरू को जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरन फहब ली मिन लदुन्का वलिया। यव रुकू में चेवेला गोरम बादशाह जाड़ी लिया दे वजीरानी जाड़ी लिया दी बादशाह चिकलद अल्लाह कुरान वावरीद यौदमे चे खल्को दाखो आगरणा दा दारणा औ प मूसा अलैहि सलाम बंद चिक मरणा रागलेवा दा से मालूमीगी दा द्वाड़ा रणा गाने दयवीडी वी नरावती दी दाद यौ लाटेन रणा गानी दी अल्लाहु अकबर दाम सही वही दा औ गुस्सा शोए च मुशरिकान तो वही चलो उजे खबरदार तोहफे वापस कह दे जे तोहफे उमजान सरा उड़े खलकुम पाफत क्या चोले उजे जमा दरबार चे दे राहुतल रुणो संचरा बाहर शोल परेशान अदी और बादशाह सोई जाफर तैयार और मुसलमानानो मलगरोता ए मुसलमानानो जय जमा प बादशाह के जान लपात की गए चे संगम जड़वाड़ी तासो तो सूख से निशिवेले दे चे प खुशाले बार राहुआ था नो कुरैश हुई चे अबू सुफियान कार खो ढेर खराब शो से चलो को अबू सुफियान तो इस जुदा शांत मायूस वापस अबू सुफियान हुई नजम सबा भाइयों हमला पे बलकुम दासेनो नो बलकार वर लगोरमा प्रेदम है ना जे सबाशल दे ब्याद बादशाह दरबार तरागले दे दजल से जवानानो मशरानो वावरे द अल्लाह किताब च बयानीगी खलक वर ललारे बंदे खलक मुखालफतुम कई जका चिदा आग किताब दे दाद खलको द अकीदे इस्लाह कई अयो सड़ी च जान ला अकीदा जोड़कली विकलका औ तो च स्ता अकीदा गलत दाद कुरान अकीदा दाद नो अगे चरत मनी अगा खपल अकीदा प्रे खोदल च सलीख 50 काले पे तेर कड़ी या पे द प्लार निकन रा रवानी दा गे ना गाड़वल दा डेर ग्रान कार मर गई नु बल रोज ब्यालाड़ल वही चे बादशाह ताच परुन मंग बीजत अखड़ू
मंग द दरबार न हुईस्तु दा कम खलक दे दा यवाज जमंग दुश्मनान नदी इन्नहुम यश्तुमून ईसा व उम्महू दा ख्वाग खलक दे ची दे ईसा अलैहि सलाम तुम कंजल कई और दागा मोर तुम कंजल कई दरोगे हुए से हुए दरोगे हुए चे दे ईसा और दागा मोर तक कंजल के बादशाह द हुसैन तक सुरशो विखा सबा दा टोल गिरफ्तार के रावले राय विस्तल पबला रज ब्या खत्तल लेनो अगर मुसलमानान आजिजान ब्या परेशान होशी ची अल्लाह नन ब्या सा गजब रा गए चे रालल नो बादशाह वई ए मुसलमानानो खबर शेमा देवी चे तासु जमंग नबी सलाम औ दागा मोर तक कंजले कवे बदे रदवे नो सफा सफा खबर राता हो के जमंगद नबी ईसा अलैहि सलाम को बारक अकीदा दाऊदा मोर बारक हजरत जाफर मलगरो तो कतल मलगरी हुई जो उस बस है हजरत जाफर हुई पर उनमें वर्त रुकूद सूरत मरियम वेलेवा नन वर्त दीम रुकू शोरोकम सच कुरान बयान के लिए सफा सफा बे वर्त है बादशाह हुई है जाफर तैयार मक्किश हुई जय बादशाह सलामता जमंग नबी चिमंग तप कुरान के कमा अकीदा खुद लेदा दा हजरत ईसा दा कदम और बारा के जमंग अक्का अकीदा दा बादशाह हुई अगसा अकीदा दा दे मक्किश हुई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर फिल किताबि मरियमा इज़ तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या। हज़रत मरियम वाक़या जिक्र कई द ईसा अलैहि सलाम द मोर द ईसा अलैहि सलाम बारा के कुरान हजरत मरियम लाड़ा बेलश जुदा खलवता पोशोए गुसल खाना या दखपल चिकम जयो मलाइका राल द इंसान पर शक्ल देच मलाइका वली दलनु दादा अल्लाह नेक बंदा वनु सोई इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या कतम मुत्तक़ियो परहेज़गारे नुज़द अल्लाह पनाई वालम मराज जमा ख्वाता जिब्रील पुवशुनो जिब्रील हुई अना रसूल रब्बिके ज इंसान ने माँ ज़गैर महरमाम नारीना नेमा अना रसूल रब्बी के ज़ खुदा अल्लाह राग राले गले फरिश्ते माँ और दीद पारे राले गले ले अहबल के गुलाम ज़किया che अल्लाह ताला खस्तवो ने पाकीज़ा बचे दर कवलवाड़ी अकीदा खैदर तकुरान ले अहबाला के गुलाम ज़किया नो दा हैरान शुला हुई चे अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया ए जिब्रीला संग बजमाज़ुए कीगी चिम्मा खूब वादन दे कड़े अवतर उस पूरे माता चा लाश कड़े न दे औ जबद किरदार जनाकारा नहीं माँ नु संग बची कीगी काला काला नु जिब्रील हुई ची कजाल के मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह
अगर देजे के माना की चे कजाले के दा काफ दा दा कमाल दा पारा दे चे वादा दे न दे करे बद किरदार ने कहे चादर तलाश करे हम न दे खो कजाले के बे प्लारा बे वाद बे खावंद चे दर कई नो दादा अल्लाह कमाल दे कज़ालिके हम दक्क दा अल्लाह कमाल दे चे दक्क शांति बे दर कई बेदवाद नुदा हैरान शवा और अल्लाह और तो फरिश्ता हुई चे काला रब्बुकी हुआ अलैया हय्यनुन दामाता ढेर आसान कार दे ग्रान राता मर्जी दा अल्लाह दा जलसे वालो चिकले पवर कुड़ू राशि नुवादे निश्त दे खुवर को औ चिन्ने वर कई वादू की यौ द्वाद्रे सलूर सलूरू की ब्यायुम नवर कई चाला सिर्फ जामन वर कई चाला सिर्फ लुण वर कई चाला द्वाड़ वर कई चाला यौन वर कई यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा द बच्चो खजाने वर्कवलो वाला सोक दे कम चल्ला मने अगद अल्लाह नुम वाखले औलाद वर्कवलो वाला सोक दे अल्लाह दे चिन्नी वर्कई नु अखपल नबीले न वर्कई जाड़ी अल्लाह राका नहीं वर्कई दस दाव कना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा टोल उमर दार मान करे हो चिजमा बचे वे ज़ेवे या लुरवे द इमामुल अंबिया बीबीदा चिजमा दे जोलई के बचे वे टोल उमर अरमानो खो अल्लाह न देवर कड़े जदी ताकत क्या सर दे नु मलाइका वही अल्लाह वही चिदा पमा आसान दे और दग शांत बे ज़क़दर को माल नजअलहू आयतन लिन्नास व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया फहमलतहू बस पखीट के बचे राए हमल ठहरावशु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया लाड़ा खुशी जैता लांदे से चिल्लाड़ा फ़अजाअहल मखाज़ो द बच्ची द पैदाइश बस देर पके न दे लगे दे लेखा अल्लाह हुक्म हो बस द विलादत टाइम रागे द बच्ची द पैदाइश टाइम रागे राला द कजूरी यो वेखला दासे द कजूरी वन द दागे वेख तराला कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया हजरत मरियम वही काश मक्की द दीन मड़वे और खल्को रखड़े वे चाप याद क्यों ने रागले खुदा मुसीबत रा बांधे दा तकलीफ हो इम्तिहान ने रागले फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअला रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना फ़इन्ना तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। मुफस्सिरीन दो माने कही दो तो जिहाद कही बाज वही चे फनादाहा मिन तहतिहा दा मलाइके आवाज कड़ो क्या खुद मुफस्सिरीन यो तबका वही चे दल तद जिब्रील इसकार नवा हो रागल ले कार कर ले तल दे फनादाहा दाद हजरत ईसा अलैहि सलाम आवाजो दादा का मोजज़ा दा पूछ हुई चे पैदाश हो नु मोर तो गम कवा स
غم مکوا پریشان کے گما او که سوک در تسوئی نو بس ما تا اشارہ کوا زبا خبر کو لاړه قوم خوالا چې څنګه را روانه د قوم ته کلی ته بچې غې کې فاتت به قومها تحمله قوم ته چرالنو قوم چغې کړې قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا اے مریم دا خود یو ناشنا کارو کو دا دې سو کړل یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا سپلار خوبت سڑے نو سمور خوبت کردار نوا تا دا سنگ کارو کو دا دید کم خوانا دا بچے راوڑ ستا خلا وادون ندے شوے نو دا سوئی فاشارت الیہ دا خبر نکی اشارہ اکڑا زیتا عیسیٰ علیہ السلام غیق کے دے چے ددن تپوسو گئے قوم حیران دے ہوئی چے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اے مریم یو کار دن دے یک نشدوش اس دا اول روزے دا معشوم دا بچی نا بسنگ تپوس کو دے خو خبری نشی کو لے نو قوم چے ہوئی سنگ بخبری کو دے را مخش ہوئی قال انی عبداللہ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اے زماد قوم واورے انی عبد اللہ زد اللہ بندہ ما آتانی الکتاب اللہ بمال کتاب را کئی وجعلنی نبیا اللہ بما نبی جوڑی دا خو تاسو بوئے چھ عجیبہ کار دے اعتراض پا مور شوے دے او دے اخپل صفیان پیش کے چیز نبیم مال با اللہ کتاب را کئی دا قوم اعتراض خو پدنو پچا باندے اعتراضو اوے کنا پا مور اعتراضو او عیسیٰ علیہ السلام اخپل صفائی کی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واور یو امانا خن بدر کئی اخپل صفائی زکا پیش کئی چے قوما اللہ بمالا کتاب را کئی او نبی بجوڑی نو دا اشارہ دا چیزن نبیم نو چیزن نبیم نو دا نبی پا مور باندے چرتا غلط گمان کے دے نشی چا اللہ ما نبی کئی زب نبی امن زمان مور غلطا کے دے دا نبی نصب چرتا غلط نشی دا پاکیزہ اوبونا پیدا کی اللہ اکبر پاکیزہ انسانی مور لے صفائیوں مکڑلا وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة دا آیتنا حضرت جعفر پا خلی باندی دیو روان دے بادشاہ دا سی جاڑی چے سلگونی ولے دے او وزیران جاڑی سلگے وہی چے دا تلاوت ختم کو بادشاہ روغو نے دا تخت نرا پاسے کتا تلی تلار پا قالندہ سیو تیلے پروتو دغا تیلے پوستا کے راپور تکڑو وی چی دا اللہ پا ذات میں دے قسمی کم حقیقت چی دا محمد دے شاگرد بیان کرے دے دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارہ کے قرآن دا اللہ پا ذات میں دے قسمی عیسیٰ علیہ السلام حقیقت دا دینا نہ زیاد تے ہوں نہ کم دے ہم دقہ دے دقہ دیں عیسیٰ علیہ السلام حقیقت اللہ اکبر او قوما تاسی منی او کن منی خود زمان اعلان دادے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ کلمہ ویلہ مسلمان شو عرض میں دا کہو دے قرآن دا سے قومونا دے گمراہی نراؤ باسلی دی اور ہدایت طرف تیرا بللی دی دے خلقو پر